बंगोपसागर घूर्णिबलय प्रबल वर्षार संभावना। तो चलो देखा संपूर्ण अपडेट कौन रोचे। पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर दक्षिण आंध्र उपकूल घूर्णिबलय सृष्टि होइछे। यह प्रभाव में राज्य में वर्षा बढ़। यह प्रभाव में आज मालकानगिरी कोरापुट और नवरंगपुर में प्रबल वर्षा हो पारे। 9 और 10 तारिख में अल्प किसी स्थान में वर्षा हो। से 11 और 12 तारिख में अनेक अंचल में वर्षा होवार संभावना रोचे। जून 1 एपर्यंत राज्य में हाराहारी 198.2 मिलीमीटर वर्षा हो जाए। स्वाभाविक ठार राज्य में 25% वर्षा नियंत्रित होइछे। एबे भी 18 जिले में वर्षा परिमाण स्वाभाविक ठार कम रही। विशेषकर मयूरभंज और बालेश्वर स्थिति खराब रही। केवल मालकानगिरी जिले में स्वाभाविक ठार अधिक वर्षा होता बेले नवरंगपुर कोरापुट कंधमाल सोनपुर संबलपुर देवगढ़ नयागढ़ ढेंकानाल खर्दा कटक जगतसिंहपुर जिले में वर्षा स्वाभाविक रही। तो चलो देखा परवर्ती अपडेट कौन रही। कर्मचारी खुशी खबर दरमार 100% वृद्धि हो आसो एति टंका। चलो देखा संपूर्ण डिटेल्स कौन रोचे। यदि आप जड़े सरकारी कर्मचारी तेज यही खबर आपण मुहर खुशी आनीपे। बजेट अधिवेशन में यह आलोचना हो कहपर एक घोषणा कर आशा केवल एति नुहे केतक वरिष्ठ कर्मचारी दरमा 100% वृद्धि प्रस्तुति चली सूत्र प्रकाश पाई। कारण घरे क्षेत्र तुलन में वयस्क सरकारी कर्मचारी दरमा बहुत कम बोली कहुचे। वास्तव में यह प्रस्ताव केवल केंद्रीय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जार कारबार 100 कोटी अधिक यहीपरि कर्मचारी वेतन को द्विगुणित करने को आलोचना चली। तथापि यही कर्मचारी दरमा वृद्धि अनेक शर्त पर निर्भर कर कार्यदक्षता आधार में यह कर्मचारी दरमा वृद्धि पाइब बोली कहुचे। जहाँफल कर्मचारी माने स्थानांतरण विषय चिंता करती ना। सूचना अनुसार क्यों कर्मचारी को चयन कर प्रकल्प समाप्तिर लाभ भली पारामिट गुड़ी को देखा यही आधार में दरमा वृद्धि करा। तो चलो देखा परवर्ती अपडेट कौन रही। लक्षे ओडिया को चाकरी देवे मोहन सरकार परीक्षा पद्धति आसवा व्यापक संस्करण। चलो देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही। विभिन्न विभाग में खाली पड़ा पदवी गुड़िक तुरंत पूर्ण करने को निर्देश दि जाइए। गत 3 तारिख में मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा एने समीक्षा करथिले। समीक्षा पर नियुक्ति प्रक्रिया को सरल करने और प्रचलित क्याडर और नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन अधीन में समान योग्यता पदवी एक परीक्षा करने कहुई। ए संपर्क में विभाग मुख्य मान चिठी लिखिं साधारण प्रशासन विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव। चयन बेले एपरी किसी परीक्षा कराए जहाँ एवं अनावश्यक हो पड़ी। पूर्ण हेब खाली थिबा सरकारी पदवी 80,000 रु अधिक पदवी पूरण पाई प्रक्रिया। राज्य विभिन्न विभाग में 1,34,067 पदवी खाली पड़ी। 93,524 पदवी क्षमताप्राप्त कमिटी अनुमोदन करते। 80,173 पदवी नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करने को कहुई। तो चलो देखा परवर्ती अपडेट कौन रही। 2000 टंका बढ़ पीएम किसान टंका केंद्र बजेट रही पारे बड़ घोषणा। तो चलो देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार केंद्र बजेट में पीएम किसान किस्ती परिमाण वृद्धि करने को से अर्थमंत्री पाखे दाबी रखिंट सरकार। वर्तमान चाहिदा ग्रहण करा कि नहीं ताहा केवल पूर्ण बजेट में जना पड़िबो। जदि एपर्यंत आनुष्ठानिक भाव किसी कहुई ना मीडिया रिपोर्ट में यह दाबी करा। केंद्र सरकार द्वारा परिचालित पीएम किसान सम्मान निधि योजना परिमाण वृद्धि करने को दाबी रही। कृषि विशेषज्ञ मैंने मिलित भाव सरकार किसी लोक वार्षिक किस्ती परिमाण 6,000 रु 8,000 टंका को वृद्धि करने को अनुरोध कर फेब्रुआरी 24, 2019 में जमी मालिक मानक सामानकर अर्थ आवश्यकता पूरण करने यह योजना आरंभ कर सरकार उद्देश्य होकौन चाषी चाष ऋण मांगा उचित नुहे। केंद्र सरकार द्वारा परिचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अनुसार देशर योग्य कृषक परिवार प्रत्यक्ष बेनिफिट ट्रांसफर बा डीबीटी माध्यम प्रति 4 मास वार्षिक 6,000 टंका किस्ती पाई था। यह व्यतीत समग्र भारत में प्राय 12 कोटी कृषक यह योजना सहित जड़ित रही। तो चलो देखा परवर्ती अपडेट कौन रही। 10 वर्ष जाए पिला मिल 2500 टंका एमती करंतु आवेदन। तो चलो देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही। केंद्र सरकार बाल विकास सेवा योजना माध्यम शिशु और सेमानकर मां को अनेक प्रकार सुविधा जोगाई दि जाउछे। ए योजनार सुफल जेपरि साधारण जनता पाखे पहुंची पारिबो ताकू ध्यान रखिंट सरकार। एथिपाई विशेष भाव में अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िकर सहायिका नियुक्ति करा जायछे। ए योजना गर्भवती स्तनपान करुवा महिला व प्रसूति उद्दिष्ट। मूलतः यह योजना 1 मास 10 वर्ष पर्यंत पिलामानंकु अनेक सुविधा सुजोग जोगाई दि जाउछी। एथिपाई सरकार आईसीडीएस नामक योजना आरंभ करिसेंते। ए योजना प्रति मासरे पिलांक पई 2500 टंका बैंक खाते जमा करुछंती सरकार। ए टंका रे मां निज पिलांक पुष्टिकर आहार दे परिबो। एनु ए योजना संपूर्ण भाव में महिला और शिशुक पई समर्पित।
2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କରୋନା କାଳରେ ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲାଭାର୍ଥୀ ଯୋଜନା। 2024ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରସୂତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମରୁ 6 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଗରିବ ସୀମାରେଖାତଳେ ଥିବା ପରିବାରର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟଥା ନିକଟସ୍ଥ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ସରକାରୀ ଅଫିସର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହୁଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି କାର୍ଡ ଅଛି, ଆପଣ ଘରେ କେହି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି କାର୍ଡ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ କଭରେଜ ପରିମାଣକୁ 5 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତର ସହ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ଅନୁମୋଦିତ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରାୟ 12 କୋଟି ପରିବାର ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ଘଟେ, ତେବେ ଦେଶର 2/3ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଣାଯିବ। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ଘୋଷଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ବା ଭାରତ ନୌସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହୁଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନୋଟିଫିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ 10ମ +2 କ୍ୟାଡେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ joinindiannavy.gov.in କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 18 ଜୁଲାଇ 2024। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ କ୍ୟାଡର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡରୁ ସିନିୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପରୀକ୍ଷା 10+2 ପାର୍ଟନର ବା ସମକକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିବା ଜରୁରୀ। ଏହାସହ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣଙ୍କ ରାସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗଣିତରେ 70% ମାର୍କ କିମ୍ବା 10ମ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଇଂରାଜୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଉଚିତ। ପ୍ରାର୍ଥୀ 2005 ଜୁଲାଇ 2ରୁ 2008 ଜାନୁଆରୀ 8 ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଉଚିତ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମନ ରାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ CRL ଆଧାରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ୍ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ SSB ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ସେହିପରି ଅସଫଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମସ୍ତ ରାଉଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଧାରରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ତ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀକୁ ଦେଖି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।